नमस्कार दर्शक बंधु, आज आपण माने सिंदूर खेल एपिसोड रे देखा पाइबे मल्लिका आद्या को कहब तो पाखरु केवल एया ही आशा करा जाई पारिबो आद्या केबे भी बुझी पारिबनी ए बिजनेस डील करिबा केते कष्ट, क्लाइंट माननकु संभाळिबा केते कष्ट। अरे ए डील को जितिबा पाई अंश सेथिरे मास मास धरी काम करिसंती, किंतु तते तो खाली रोषेई करिबा आउ परोटा करिबा बास सेतिकी ही जणा। दीटा परोटा तैयारी करी तो हजबेंड को खुआई देले सेइथिरे तोर सबुठु बड़ जिद बोली भाबी नउछु। बिजनेस चलेबा जे केते कष्ट सेटा तो भली स्त्री लोक केबे भी बुझी पारिबनी कही सेठारु चली जिवो। तापरे एपटे शालिनी कहब ए झिलमिल घरु गायब होबार प्राय 3 घंटा हो गलानी, किंतु एपर्यंत तार किछि भी खोज खबर नहीं। ना से घर को आसुछि ना से कॉल करिकी जणौछि से कोउठी अछि। आज से घर को आसु, मु जदि ता अवस्था सांघातिक करि न देछि ताहेले मो ना भी शालिनी नुह। जलेबी कहब एबे आपण कौन करिवे सानमा, आपणको बहुत आरंभरू ही चालाक। आपणको एई दिन देखिबार थिला आउ आज से दिन देखिदेले। शालिनी कहब एसबू तोरी भूल जोगु हेला। जलेबी कहब ए मोरी भूल। शालिनी कहब हाँ तोरी भूल। अरे से जेतेबेले ए घरु गायब होउथिला सेतेबेले तू ताकू अटकैलुनी काहेकी? अरे किछि न हेले नाही, मते तो बड़ पार्टी करी सेतेबेले डाकी पारि थांतु। जलेबी कहब सानमा मु पा घर को आसी आपणको कहिथिली आउ बाकी रहिला घरु गायब हेइ जिबा कथा। मु कोन जानिथिली से एमिति घरु गायब हेइ जिवो आउ घर को आसीबार ना धरिबनी। आउ ता छडा आपण जेमिति अत्याचार करूछंती बहु फेरार हबनी तो आउ कौन करिवो? शालिनी कहब हाँ सबू मोरी भूल। अरे मु तो घरे समस्तको ऊपर अत्याचार करुछि ना। हे भगवान मोरी भाग्यटा ही खराब। आज पर्यंत मु गोटे ठीक ढंगर बहुटीए पाई पारिलेनी। केते आशा करी घर को बहुटीए आनिथिली। कौन ना घर को बहु आसिले से मोर दिन राति सेवा करिवो, मो गोड़ हाथ घसी दब आउ मो पुओ को निजर करिवो, किंतु कौन हैला घर को गोटे एमिति डाहाणी आसिला जे से मो घरर सुख शांति सबु किछि छड़े नेला। तापरे पुनिदासी कहब मम देख मु सांगरे काहाकू नहीं कि आसीछि। शालिनी आसी झिलमिल को गोड़रू मुंड जाए भल भावरे देखिबो। तापरे शालिनी कहब पुनीत ए नमूना किए? पुनीत कहब मम इए मोर खास फ्रेंड रिया। शालिनी कहब खास फ्रेंड? तापरे झिलमिल मन मने कहब हे प्रभु आज मते सासु मांकठू बंचाओ। 108 नाई 208 नड़िया भोग मु तम पाखरे लगेबी। हे प्रभु बास आज दिनटा मते बंचेई दियो। पुनीत कहब मम तमको मो खास फ्रेंड केमिति लागुछंती? जलेबी कहब देखुछंती तो सानमा एई टिकिया आगरू आपणको भाग्य को केते निंदा करुथिले, किंतु आपणको भाग्य एते छोट। देखंतु घरे गोटे स्त्री थाउ थाउ आपणको पुओ आउ गोटे स्त्री आनिबे बोली भाबुछंती। शालिनी कहब जलेबी तू ना तो मुहटा को टिके बंद रख, मु तो मुहरु एमिति कथा सुनिबाकू आदौ भी चाहू नाही। तापरे शालिनी कहब हाँ भल अछि, किंतु इए ता मुहटा को एमिति घड़ेई की काहेकी रखिछि? एमिति की तफानी रहस्य लुचेबाकू चेष्टा करुछि ये? रह मु निजे ता मुहरु स्कार्फटा बाहर करि दउछि, देखिबा ए जीव किए कही ता मुह पाखको हाथ देउथिबो। पुनीत धरि नब आउ कहब मम ए तमे कौन करुछ? शालिनी कहब अरे मु ता मुहटाकू देखिबाकू चाहुछि, मु ता मुहटाकू देखिले सिना कहिबी सिए सुंदर की नुह। पुनीत ताकू कह से ता मुहरु से ढांकुड़ीटाकू हटाऊ। पुनीत कहब मम तमे भी ना। बाय द वे रिया तमे तम मुहटाकू घड़ेई की रखिछ काहेकी? झिलमिल कहब मु तम मम को प्रथम थर देखुछि ना। शालिनी कहब अरे तो कौन हो गला सेठू? कौन प्रथम थर देखुछु बोली मुहटा को एमिति घड़ेई की रखिबु? झिलमिल कहब हाँ माने मते लाज लागु। पुनीत कहब हेले रिया तमे जदि तम मुह न देखैब मम तम सुंदरता को देखिबो केमिति? तापरे झिलमिल मन मने कहब मम जदि मते देखिदेबे ताहेले तांकर हार्ट फेल हेइ जिवो पुनीत, आउ मोर भी अवस्था सांघातिक हेइ जिवो। पुनीत कहब ओ हो रिया एते आउ लाज करनी, प्लीज तम मुहरु ए परदा हटाओ। झिलमिल मन मने कहब हे भगवान हे जीशु किए कोठी अछ मते बंचा, मु जेमिति सासु मांको नजर रे धरा न पड़े कही मुहरु स्कार्फ काढ़िब।
ତାପରେ ଶାଲିନୀ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବ ଆଉ କହିବ ତତେ ମୁଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଛି। ତାପରେ ଝିଲମିଲ କହିବ ମତେ ନାଇଁ ମତେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଶାଲିନୀ ଝିଲମିଲକୁ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଦେଖିବ ଆଉ କହିବ ଆଚ୍ଛା ଏମିତିରେ ତୁ ଏ ଘରେ ଅଛୁ ତାହେଲେ ଏ ଚଷମା ଲଗେଇବା କ'ଣ ଦରକାର। ପୁନିତ କହିବ ହଁ ରିୟା ତମେ ଏ ଆଖିରୁ ଚଷମା ବାହାର କରିଦିଅ ନା। ଝିଲମିଲ କହିବ ନାଇଁ ବିନା ଚଷମାରେ ମୋର ଲୁକ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ପୁନିତ କହିବ ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ମମ୍ ରିୟା ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଶାଲିନୀ କହିବ ୟାକୁ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କୋଉଠି ଦେଖିଛି ହେଲେ କୋଉଠି ଦେଖିଛି କହି ପୁଣି ଝିଲମିଲ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ଝିଲମିଲ ମନେ ମନେ କହିବ ହେ ଭଗବାନ ଯଦି ଶାଶୁମା ମତେ ଚିହ୍ନି ଦିଅନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମତେ କବର ଦେଇଦେବେ ଆଉ ବିଚାରୀ ଆନାରକଲି ଭଳି କାନ୍ଥରେ ନେସି ହୋଇ ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଥିବି ଯାହା। ଶାଲିନୀ କହିବ କୋଉଠି ତ ଦେଖିଛି ମୁଁ ୟାକୁ ହେଲେ ଯେତେ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିଛି ମନେ ପଡୁନି। ଛାଡ଼ ଯାହା ହେଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ପୁନିତ ସାଙ୍ଗରେ ୟାର ଯୋଡ଼ିଟି ବହୁତ ଭଲ ମାନୁଛି। ହଁ ପୁନିତ ତୋରି ଖାସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଝିଲମିଲ ମନେ ମନେ କହିବ ମା ପୁଅ ଦିଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇବା ଏତେ ସହଜ ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇ ବହୁତ ମଜା ଆସୁଛି। ଛାଡ଼ ଆଜି ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁମା ମୋ ହାତରେ ଯେତିକି କାମ ସବୁ କରେଇଛି ତାର ସୁଧମୂଳ ଆଜି ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଦାୟ କରିନେବି। ତାପରେ କହିବ ପୁନିତ ତମ ଘରେ କ'ଣ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ। ଚାହା ଜୁସ୍ ସରବତ ତ ଦବା ଦୂରର କଥା ଏଯାଏ ମତେ ଟିକେ ବସ୍ ବୋଲି କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ଶାଲିନୀ କହିବ ଆରେ କଥା କ'ଣ କି ରିୟା ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ତୋର ସୁନ୍ଦର ପଣିଆକୁ ଦେଖି ମୁଁ ତତେ ଏସବୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ହଉ ଠିଆ ହେଇଛୁ କାହିଁକି ଆ ବସ୍ କହି ତାକୁ ଧରିକି ଆଣି ବସେଇଦବ ଆଉ କହିବ ଏଠି ବସ। ତାପରେ ଜଲେବିକୁ କହିବ ଜଲେବି ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ତୁ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନୁ ଯା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ଆଉ ସ୍ନାକ୍ସ ନେଇକି ଆସେ। ଝିଲମିଲ କହିବ ମୁଁ ବିନା ଚିନିରେ ଚାହା ଆଉ ଚାଇନିଜ ନୁଡୁଲ୍ସ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଶାଲିନୀ କହିବ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ଏକା ବେଳକେ ଚାଇନିଜ ଖାଦ୍ୟ ତା ମାନେ ଏ ନିଶ୍ଚୟ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଏଣ୍ଡୁଅ ଖାଉଥିବ ବୋଧେ। ଝିଲମିଲ କହିବେ ଆପଣ କିଛି କହିଲେ କି। ଶାଲିନୀ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି କିଛି କହିବି। ଜଲେବି ତୁ କ'ଣ ଶୁଣିପାରିଲୁନି ଯା ମ୍ୟାଡାମ କ'ଣ କହିଲେ ଯା ତା ପାଇଁ ତିଆରି କରିକି ଆଣେ। ଜଲେବି କହିବ ସାନ ମା ମତେ ଏସବୁ ଆସେନି ସେ ଚାଇନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହବନି। ଶାଲିନୀ କହିବ ତା ମାନେ ମତେ କ'ଣ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପୁନିତ କହିବ ମମ୍ ତମେ ଦିଜଣ ଆଜି ଏମିତି ହଉଛ ରିୟା କ'ଣ ଭାବିବେ ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ତିଆରି କରିକି ଆଣ। ତାପରେ ଶାଲିନୀ ମନେ ମନେ କହିବ ମଣିଷ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲା କେଜାଣି ଘରେ ବୋହୂ ଥାଉ ମତେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି କହି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ରୋଷେଇ କରିଥିବ। ଏ ଝିଲମିଲ କୋଉଠି ମରିଗଲା କେଜାଣି ସିଏ ଥିଲେ ଏସବୁ କାମ ମତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଆଜି ସେ ଘରକୁ ଆସୁ ଆଜି ତାର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ କହି ଚା ଜଳଖିଆ ଆଣି ଦବ ଆଉ ମନେ ମନେ କହିବ ୟା ଚାଲି ଚଳନ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଦେଖି ବଡ଼ ଘରର ଝିଅ ଭଳି ଲାଗୁଛି ଯାଉଛି ଥରେ ପଚାରି ବୁଝିଦିଏ ଇଏ କୋଉ ଖାନଦାନରୁ ଆସିଛି କହି କହିବ ଆଚ୍ଛା ରିୟା ତୋ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି। ଝିଲମିଲ କହିବ ବାପା ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର କାରବାର ସବୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ହୁଏ। ତାପରେ ଶାଲିନୀ କହିବ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଯୌତୁକରେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ ମୋ ପୁନିତକୁ। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ମାଲାମାଲ ଝିଅକୁ ପୁନିତ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ କହିବ ଆଚ୍ଛା ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା କାହିଁକି ହେଇନୁ। ଝିଲମିଲ କହିବ ମତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନିତ ପରି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବୁଝିପାରିବା ପୁଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଶାଲିନୀ କହିବ ଏମିତିରେ ବି ପୁନିତକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ଭଳି ଷ୍ଟାଇଲ ବାଲି ଝିଅ ମିଳିନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପୁଅ ଅବାଡୁଅ ହେଇକି ରହିଛି।